अजमेर शरीफ की दरगाह से हो गया है एक बहुत बड़ा ऐलान, और वो ऐलान ये है कि वहां जो भी बंदा जाएगा अब वहां वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगा। वहां जाके जो लोग वीडियो बनाते थे उस पर बड़ी सख्ती के साथ इन्होंने पाबंदी लगा दी है। ये कल ही इन्होंने ऐलान किया है। आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आज 17 अगस्त 2022 बरोज बुध दोपहर 12:30 बजे से दरगाह शरीफ में एक सख्त इंतजाम कायम किया है, और हम बिरादरान कौम खुद्दाम ख्वाजा से भी कहना चाहते हैं और तमाम ज़ायरीन ख्वाजा से और जो भी अक़ीदतमंदान ख्वाजा यहाँ आते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, मिलत और संप्रदाय के हों, कि आस्थाने में कोई भी किसी किस्म की वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई किसी किस्म की लर्जिश नहीं होगी, कोई किसी किस्म का इंडिसिप्लिन नहीं होगा। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक सीरियस एक्शन। ये बात वाज़ेह हो जाए। हमारी 800 साल से गरीब नवाज से लेगेसी है। हमारे मद्देनजर सिर्फ 3 चीज़ें हैं: तकद्दुस आस्थाने आलिया हुजूर गरीब नवाज, दूसरी ये कि ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तीसरे ये खुदाम ख्वाजा की नेकनामी, और इस सब में आप सबका ताउन चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज से इंतजाम शुरू हो गया। आप सबका फर्ज बनता है हमारा ताउन करें। आपके ताउन का इंतजाम नहीं उसका आपको ताउन चाहिए। अगर से किसी ताउन नहीं किया तो हम सब एक्शन लेने की तैयार हैं। आपने सुना कि इन्होंने मुकम्मल तौर से कह दिया है कि कोई भी यहां वीडियोग्राफी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसकी वजह क्या है, ये आप सब समझ रहे हैं। जब से शिहाब भाई के साथ इन्होंने हरकत की और वो वीडियो के जरिए तमाम सोशल मीडिया पर फैली, तो अब इन्हें ये अंदेशा और ये खतरा लाहिक हो गया है कि आइंदा भी जो हरकतें हमारी होंगी, अब लोग उस पर ज्यादा नजर रखेंगे और वीडियोग्राफी करेंगे। इसलिए इन्होंने उसको मुकम्मल बैन कर दिया है। अभी आप देखें कि किस तरह ये हरकतें करते हैं। आप इस वीडियो में देखिए, ये बुजुर्ग हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, कुब्बा पुब्बा पहने हुए हैं, लेकिन बैठे बिठाए शख्स जो बारगाह गरीब नवाज में बैठा, किस तरह से उस पर अपना तमाचा लगा रहे हैं, यानी मुक्का का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके चेहरे पर मार रहे हैं। तो इस तरह की ये तूफान बदतमीजी जब ये आने वाले ज़ायरीन के साथ करेंगे तो वहां जो कैमरे वाले होंगे वो कैद करेंगे। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि आदत तो बदलेगी नहीं, फितरत बदलेगी नहीं, ये तूफान बदतमीजी हो सकता और ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने वहां पर वीडियोग्राफी को बैन करने का ऐलान कर दिया है। अब जो फैज चिश्ती है जिसने शिहाब भाई के साथ हरकतें की, क्योंकि उसके भी काले छिट्टे खुल के अब बाहर आ रहे हैं, वो किस किरदार और कैरेक्टर का आदमी है आप देखिए। ये इस बंदे की पुरानी तस्वीरें हैं, किस तरह से रहता था, इसका स्टाइल क्या है, किस अंदाज में ये जिंदगी गुजारता था। आप देखें ये किसी विलन से कम नहीं लग रहा, खतरनाक डेंजर लग रहा है। इसके फोटो ऐसे खिंचे हुए हैं और इसका लुक ऐसा है कि किसी मजार पे रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन यहां परंपरा चली आ रही है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद परपोता, यही सिलसिला इनका चलता रहेगा। बहरहाल इनका मुकम्मल तौर से कब्जा है। बहरहाल लेकिन मैं बात करता हूं चादर पोशी की। मज़ारात पर चादर चढ़ाना जायज है नाजायज क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में हैं। मुसलमान अमूमन बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं, और मुसलमानों के अंदर एक चीज ये है कि पढ़ते नहीं, समझते नहीं, और ना किसी आलिम दीन से उसकी तहकीक किया करते हैं। बस जो देखते हैं वही करना शुरू कर देते हैं और उसी को ये फॉलो किया करते हैं। मज़ारात पर चादर चढ़ाना ना तो कोई इबादत है और ना ही इसमें आपको कोई सवाब है, क्योंकि जो आजकल की चादरें हैं वो उस कैटेगरी की नहीं है जैसे कि उलमा ने हुक्म दिया है। पहले जो मज़ारात पर चादर चढ़ाई जाती थी और जो बंदा चादर चढ़ाता था वो बिल्कुल सादा होती थी, वो ऐसी होती थी कि उतरने के बाद उसका इस्तेमाल हो सके, यानी कि कोई गरीब उसको इस्तेमाल कर ले। अब जो बंदा चादर चढ़ाता था वो खादिमों से या मुतवल्ली से ही कहता था हम चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इस चादर को हमारी तरफ से किसी गरीब को, मिस्कीन को, फकीर को सदका कर देना, ताकि वो उसको इस्तेमाल करे और पहन ले या ओढ़ ले या कपड़ा बना ले। हर तरह की चादर होती थी, लेकिन आजकल जो चादरें हैं वो बिल्कुल बारीक होती हैं, उस पर लिखाई बहुत होती है, उस पर मुकद्दस कलिमात लिखे होते हैं, किसी पे आयतल कुर्सी होती है। अब होता क्या है, आपने जैसे ही चादर चढ़ाई, उधर जो मुतवल्ली होता है, यानी कि उसका जो मालिक बना हुआ है मज़ार का, वो उतारता है और दुकानदार को आधी कीमत पर बेच देता है, और वो दुकानदार आपको वही चादर फिर पूरी कीमत पर देता है। तो ये एक धंधा, एक कारोबार चल रहा। जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मैं कहूंगा इस तरह की चादर ना चढ़ाई जाए। हालांकि कुछ उलमा का कहना यह है कि जब तक वो चादर जो मज़ार पर पड़ी हुई है खराब ना हो, तब तक कोई दूसरी चादर ना डाली जाए। जब वो खराब बोसीदा हो जाए या पुरानी हो जाए, तब जाके कोई नई चादर आप चढ़ाएं
تو یہ ایک حکم ہے کہ چادر چڑھانے کا. لیکن اب ہوتا کیا ہے, ہمارے مسلمانوں میں جو لیڈیز ڈپارٹمنٹ ہے, عورتیں ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا کرے, یہ زیادہ چادروں کا ایک معاملہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ منتوں کی چادریں بہت چڑھاتی ہیں, کوئی بیٹی کی چادر, کوئی بیٹے کی چادر, کوئی نوکری کی چادر, کوئی کسی کی چادر, بہت سی اپنے ساس کے جانے کی چادر, الگ ہونے کی چادر, نہ جانے کون کون سی چادریں یہ بول دیا کرتی ہیں. تو اس طرح کی چادریں, منتیں, اس میں تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے, منت ہی لینی ہے, تو رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کریں, مولا یہ میرا کام ہو جائے گا, میں 10 روزے رکھوں گی, یا 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گی, یا صاحب مزار کے نام پر تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے, میں 60 مسکینوں کو, 10 مسکینوں کو, 50 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی یا میں کھلاؤں گا. ہمارے اسلامی بھائی بھی بہت سے بول دیتے ہیں منتوں کی چادریں, تو وہ چادر نہ چڑھائیں, بلکہ کسی غریب کو کھانا کھلائیں. یا چادر آپ کو چڑھانی ہے تو آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہوگی جو ٹھنڈ کے موسم میں سردی سے لرزتی و کانپتی ہے, ایک پتلا سا چادر اوڑھی ہوتی ہے, اس ماں کو ایک قیمتی اچھی چادر لا کر دیں, تو اس سے غریب نواز بھی خوش ہو جائیں گے اور پروردگار عالم بھی خوش ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ مزاروں پہ چادریں ڈالتے ہیں, لیکن گھر میں اپنی ماں کے اوپر ایک اچھی چادر نہیں لا پاتے. وہ سردیوں کے موسم میں جو ہے سردی سے کانپتی ہے اور اس پر کوئی چادر کا یا رضائی کا اچھی انتظام نہیں ہوتا ہے, اور بیٹا 5000 10,000 کی چادر چڑھانے کہاں جا رہا ہے, اجمیر شریف, الگ الگ مقدس مقامات پر جاتے ہیں. تو بہرحال صاحب مزار ان باتوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں, نہ صاحب مزار کو آپ کی چادروں کی ضرورت ہے. یہ بات اور یہ مسئلہ آپ ضرور یاد رکھیں. چادر چڑھائیں تو ایسی ہو تاکہ کوئی غریب اس کا استعمال کر سکے, لیکن اس کا استعمال غریب نہیں کرتا, یہی خدام کیا کرتے ہیں. آپ اجمیر جائیں, 5000 کی چادر لیں, ادھر وہ ڈلی, ادھر اس کو کھینچ کر پھر دکاندار کو واپس کر دی جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ بچیں, اپنا پیسہ بچائیں. اور آپ جو ہیں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو آپ گلاب کے پھول لے کر جائیں, پھول آپ پیش کریں, اس میں آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کو دیکھا جس پہ عذاب ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا ان میں ایک ایسا ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور ایک ایسا ہے کہ جو لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا. ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان پہ عذاب ہو رہا. آپ نے ایک جو ہے ٹہنی لی ہری, اور اس کو چیر کر آدھی آدھی ان کے قبروں پہ رکھ دی. حضور نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تسبیح پڑھیں گی, اور جب تک تسبیح یہ پڑھتی رہیں گی اس وقت تک قبر والوں پر عذاب کم ہو جائے گا, تخفیف کر دی جائے گی. تو پھول آپ چڑھا سکتے ہیں, پھول آپ پیش کر سکتے ہیں, یا صاحب مزار کے نام پر آپ جو عمل اچھا ہے شریعت بتاتی ہے اسے آپ کریے گا. لیکن یہاں تو سب مسلمان چادروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں, بس چادر چڑھ جائے. ہماری 15 روپے کی 20 روپے کی ہر ایک کوالٹی کی چادر ملا کرتی ہے. بہرحال اس سے آپ کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اللہ اچھی اور صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے.